नवीन बाबू कहते जे मेनू फुल अच्छी किंतु रोसई घरे सरंजाम नहीं रोसई घर खाली आउ मेनू देखे आमको सरकार मेनू देखौचंती आपण इतरे एकमत। राज्य बजेट गत 20 तारिख दिन आमर उपस्थापित हो जाइए। आगुरी बजेट उपस्थापन हेले लोक सब वर्गर लोक भितर से राज्य हो केन्द्र हो गोटे नवीन बाबू संपर्क में आपन मत कोन से जो स्टेटमेंट रखिचंती पंचनन बाबू से प्रकृत रे आंकर विशेष आय आंक पाखरे थिला भलिया लागु नै। ये बजेट रो से जो रोसई घर खाली माने आय वर्तमान नाही आय नाही कोन ना वर्तमान एमाने ऋण उपरे निर्भरशील बा केंद्रीय अनुदान उपरे निर्भरशील। ये दीटे जाक जत जदि ऋण न मिलिला जो परिमाण ऋण करने निष्पत्ति कर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो पार नहीं। बजेट बड़का बजेट पंचनन बाबू विधानसभा रखी से 33,000 कोटी टंकार बड़का बजेट तेणु सरकार पाखे टंका कौन ना बोली आप नहीं सब दृष्टि ये बजेट को आम से विचार कर दरकार चर्चा को आसवा दरकार किंतु बजेट रे जो बंटन प्रक्रिया रही जो जो विभाग को सब देइचंती ताधरे कोथरे टिके कम टिके कोथरे बेसी ताकू सेही प्रक्रिया टिकू केवल नै हमें चर्चा करि परिबा। ये गुटे कॉर्पोरेट टैक्स अर्थात म्युनिसिपालिटी नै रोसई घर सतरे खाली अछि कि पंचनन बाबू मेनू अछि कि रोसई घर खाली अछि आपण एकमत के एथरे रोसई घर जो परिमाण रो खाद्य हमें परोसिबा पई चाहूचु से परिमाण रो खाद्य पई कि रोसई घरे सरंजाम नाही। या माने जो व्यवस्था रहिबा कथा जो माने खाद्य प्रस्तुत करने जहाँ रहा कथा ता नहीं यह सत्य कथा पंचनन बाबू आमे सेति पई ए जो रोसई घर रो व्यवस्था अर्थात आमे खाइबा को दबा पई के प्रतिशत देके लोक को डाकी देइछु। आमे कहू ठीक अच्छे आमे बजेट को बड़ बजेट आमे दबु दबु किंतु आम पाखरे अर्थ नहीं बा आम पाखरे से व्यवस्था नहीं सेति पई कुआ जाउची रोसई घर रे किछि न खाई करी खाद्य परसिबा पई व्यवस्था कोन सेति पई से किंतु पंचनन बाबू आपण पर निजे अर्थमंत्री थिले आपण कोन भाबु नांती कि जेतबळे आपण बजेट विधानसभा रे रखिथिले आपण पाखरे कोन सबु थिला नहीं आ मो समय कथा विचार करन मो समय तो दुर्भाग्य थिला माने मो समय रे पानी पीवा पई कि माने भात रोसई करिवा पई कि ये छाड़ जाऊ चाउल मुठाए बध मिलु नथला कारण जदि 2002-3 रो कथा विचार करिवा से समय अत्यंत दुर्भाग्यजनक थिला राज्य रे आर्थिक स्थिति किंतु 2004-5 ठारू जेतबळे बढी जेतबळे रेवेन्यू डेफिसिट थिला मन रखियो पड़िबो 2800 कोटी टंका 28,000 कोटी टंका रेवेन्यू डेफिसिट थिला एवं रेवेन्यू डेफिसिट कमी कमी करी रेवेन्यू सरप्लस रे पहुंचला एवं रेवेन्यू सरप्लस वर्तमान 49,000-50,000 कोटी टंका रे पहुंची गत 2 वर्ष तले। तेणु वर्तमान सुचलता से आम 2002-3 1-2 समय को आम सब ये करवा नहीं। तो नवीन बाबू भल बजेट उपस्थापन करुतिले ना मोहन माझी भल बजेट देइचंती ओडिसा को मोहन माझी जो भाव करिसंती ये हमर योजना प्रस्तुत जो तांकर तो योजना नहीं नीति वर्तमान योजना भारत वर्ष रे योजना बोर्ड कमी जाइछि योजना कमिशन से नहीं नवीन बाबू का बजेट भल थिला ना एतर मोहन माझी को बजेट भल अछि आमे से जो व्यवस्था सब रही ताधरे गोटे कथा पचारुछि आमर कौन दरकार थिला जे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाई करी भुवनेश्वर रे गुड़े कोठा भांगिबा आ गुड़े नुआ कोठा तैयारी करिबा। ए मोहन माझीकर ए संकल्प ए विचार केवल गोटे कथा होछि जो फलक हरकृष्ण महताब लगेइथिले जो फलक विजय पटनायक समय लागिथिला से घर मानकरे से फलक को उतारी करी मोहन माझी बा तांको दलर नेता मानकर फलक लागिवो ए तो होछि संपूर्ण विचार आउ किछि अधिक विचार नाही तांको पाखरे। किंतु मो प्रश्न थिला पंचनन बाबू नवीन बाबूंकर बजेट भल थिला ना मोहन माझीकर भल अछि कंपेयर जदि करिवे सबुटर भल फिस्कल मैनेजमेंट को सरकार समय होउतला सब बजेट रे गोटे पाख भल दिग थाए बजेट रो खराब दिग भी थाए आमे सब दिग रो आलोचना करिबा आमे धरि निया जाऊ ये बजेट रे एई जो गुडी को रहिला किंतु गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेबा पई कि कार हमर जो टूरिज्म बा हमर जो पर्यटन क्षेत्र को अधिक प्रसारित करबा पई कि आमे बजेट रे किछि रखिचे ताको तो प्रशंसा निश्चय करिबा
କିନ୍ତୁ ତା ଫଳ ନ ଫଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ହତାଶ ହେଇଯାଇଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ କୁହାଗଲା ଖୁବ ବଡ ବଜେଟ ହେଇଛି, ସବୁ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଟାଇମ୍ସ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ବହି ଆସିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସବୁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ, ଅପାରଗମ। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଯେ ସରକାରଟା ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ବା ସରକାର ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭାବରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ସମାଲୋଚିତ ହଉଛି ଏବଂ ତାହା ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ପଞ୍ଚରନ ବାବୁ, କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ? ଗୋଟିଏ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ତ ଅନେକ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଆମର ଆୟ ବଢିଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷରେ, ଗୋଟେ ମିନରାଲ୍ସ ରେ ବଢିଛି, ଖଣି ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ବଢିଛି ଆମର ମଦ ନିଶା ବିକ୍ରିରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ବିକ୍ରିରେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆୟ ବଢିଛି। ଆୟ ବଢୁଛି, ଆୟ ନ ବଢିଛି ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବଢିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟୟ କରୁଛୁ ସେ ବ୍ୟୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର କୌଣସି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟୟକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହୁଁ। କୋଉଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛୁ, କୋଉଥିରେ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହୁଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦୁର୍ଦିନ, ଆଜିର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ଗଣେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଋଣ କଲୁଣି, 1,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମନେ ପକାଯାଉ 2001, 2, 3 ବେଳକୁ ଆମର 2000 ମସିହାରେ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଥିଲା। ଏବେ ଲୋନ ଆମେ କରିବାଟା କଣ ଖରାପ ପଞ୍ଚରନ ବାବୁ? ଋଣ ନ କଲେ ଦେଶ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ? କୋଉ ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଋଣ କରେ ନାହିଁ? କୋଉ ସରକାର ଅଛି ଯେ ଋଣ କରେ ନାହିଁ? କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେ ଋଣ କରି ନାହିଁ? ଜମା ମନା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଋଣ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ମାନେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଋଣ କରିବା ଭିତରେ ତଫାତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଋଣ କଲେ ମତେ କିଏ ତ ଯଦି ଓଡିଶା 5,000 ସରକାର ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଲା, ସୁଝିବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର। ନାଇଁ, ଋଣ କରିବା କେହି ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଋଣ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଋଣ କରିଛୁ, ଋଣ ସୁଝି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ବା ନା ଋଣ ଓଡିଶା ଜମତା ସରକାର କଣ ଭିତରେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବେନି? କିଏ ସୁଝିବ? ଓଡିଶା ନାଇଁ, ସରକାର କଣ ଋଣ ସୁଝି ସେଇଥିପାଇଁ ପାରିବେନି? ମତେ ନାଇଁ ସୁଝି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ।